فسه لساني مطهر الجناني رؤوف الرحيم وزن الخيرا فسه لساني مطهر الجناني رؤوف الرحيم وزن الخيرا فسه لساني مطهر الجناني رؤوف الرحيم وزن الخيرا فسه لساني مطهر الجناني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. غمبة سوداء الحمد لله أبو كتغي وفاي قولي كندو وقولي نكانا كنغاني باكو جيكوروني أسي bien sûr باماكو واني ora sorun kesu kamanten kunya aga dunano kusu ora kapuni gollo kebe o kitenga no nga keni kiai ogara akhiri médecine prophétique et médecine traditionnelle c'est différent. Donc tibuna ba winyani safari petna de safari mbanene safari go maga alhamdulillah sababu no maga dikisire doga alla nyaagu bendo kubenu kharni kama barkinya safari na barkinya kita. Donc kamanenga nati uni khiri ino jabi lay dunyani ud'uni astajib lakum kharin gangu na jabi kharin khidi na jabi o kuna allah khille allah ne khirin dalan kaya on qawana allah khidi wala on qawana allah on qasakati allah kama batu sawra daga nyani o ga nogonga sorongo terengana sir partout un peu dans le monde entier ora Sénégal ngonkuni Mauritanie Mali me ado wa Sénégal ora kasukuni to ngunyani kusoro suka mantenga kitene daga nogon o daga ko nogonga igo terengana si Allah demande kama batu sawra Sénégal bi wono odin tame to odin mami wari me kota su a ho diga me kama u be anya kota su gi sare me kama nan koro me kama mani sababu an ngana sirenya galindi anan kanuno an ngana siren sunan dina siren butundi anga anan baki vinyadi ibrahim no antamudi na haran anto mugo. Donc alhamdulillah que suni Allah na sira wonya kama ne kero de maken kama siri o kitega kebe kama barken kawai siri barken anonga an ngana suron pajun siro ananda hagabe kita nogoni ora ko inanti sire gabe hajun siro golle ke nogonga o gara na fa gabe kita nogoni sire angana nya golle swanga nogonga gare do kalabantago aga dalla cinto soronga baka khibaru sira. Donc alhamdulillah tumun kamani khibaru nganya na kundo watunto ikuna jare ambe ga nogonga anana fa gabe kitari ande wala na fan kitari wala man na fan kitari o yimero bino ga sevene kata ya kundo aranya na wa fonne tari armeno ga go faina aranya na ga fonne tari nanti tongunya ni drama batu saura golle ke tongun golle nyani kinya sababu na ganya kundo bawo akitari siri. Bon nkebe ga sevene kata ya kundo nga fayni kota serbe yen kalli kiyamba kenda kanena nanti drama alhamdulillah o kurante fofo koni o alla nawarini o an qawan nawarini siri anya sababu vraiment alhamdulillah ni tukiro kujara sergabe gire karakase iri imam mirnanti wajarna alhamdulillah alla rode mai jare har daru surunya nyoma gaire kundu yugo ngi mo konno maga wunu. Donc kemo wani amasi mananti waktu de ke wabakadi alhamdulillah lenki isaide daga na khara isaide daga mina kara alhamdulillah ona allah ti gana siri ke ya so abune drama batu sala bre banga na kamanen qille ajigina anti ajabi tenyani bawo kinya kotere do wonde ane do wonda warni anyi mena saga ifina na anti ajabi teni oku do wona kununya o watu nanti oga hamiti fofo ya oda ga sakora ga gille oga allah nyaga na o watu nanti zekere baranya mateni o ta jotina wure ime. Donc drama batu sawra obugo katoga sevenite kama ora ga kuinti o matoro mamanya gale kanti aga France ora ga kuinta administratrice to aya na America tu segendri kiamba kenda abake a khenena ga sire haqibe segendri sitin kama ay meta haqitu aga be yan sire awa gollu koto nya na gollu hore nya wada kan kama o wala nya ga na dangani alla na wukile kinai na la goro sire nya dangani adire mu alla ni su korosi ni tanga ay mega dum munda mo so alla na nya kondo o ma ke wa France aya no présenter France mu nya kama coronavirus ke khibare aya sababu France ko ngata ko mo dun kita ndagir Allah yi ki lunga na munyi duna rante to ko ke al haladi aga su ko ngante aga watu anya yi tin khibare anya kille tanai duna nan to ko ke al hala bo ngano ko do amanya ti duna sere su ko mantenya ya. Donc wala nyaga nan ta to ko ndo ona Allah nyaga Allah na khibaru ku illa na halle nyola ngani khairiya. Bref o se fene yitin khibare kama ke safari kondo anya rengai ya garin safari nyani aga khara faisir ya garin foto ngakama donc a fay o markin faya kama DHSKB anya renga kondo drama batu saura o markin yani. Donc mana ona marki ra ko yananti itengabe
besuri safari angara ngal sire suka baka yitungo lendi lenki besuri khallenya kono donc o khara garna sifene ke kama o marki ke be hawda gari kati sonu go aya ni ke DHS kiano markinga donc kinga na dangi trama batu sawra ke safari kundo safari nyaro ka nanti avec les produits naturels c'est la vie en mieux jarande yuture mu be yugo maga kundu kundu nyuto go ga jarane da bar nitia imentaw akem feti tia ko dose drogue anarandi après quelques mois andangara watena sagi ke fetike kunia alla ndando safari ke monde waten daga antaka sagene donc mare nyaaru benu gano kondo igamunda ini haminu jara I watum problème ya garen problème ya garen safaru afosire nyani ki naturel nyani atajribatu khair burhan dama batu sara ke jurama nyani angana kuru kenya kuna utu kondo anaru ko kunya kondo jinta yara nyanda jinta yegere mata kaninga kondo anake utu na jinta yekya nada mélanger après khati jima ngama anaka hay andai khati jurama nya ga maga ire ko maga afrikiere ana utu anaka hay nada urgisiri kembre anga swamini aro nyaga kesu aro saga kesu ana sumini so wampo fande nyane kenga uronka anga dabar ko nduna rakatu nyamini kama batu sauda mare nyaare ambe ganu wakundo anganta khanini awasirno mare nyaare ambe ganu wakundo anganta lingo kitara kapane maunga awasirno mare nyaare ambe ganu wakundo jiga be gantanga awanjinga bondine sire anyi mena tu ankapalema anatu nanti tongunya ni sasa antaka ko kanni do yagare ankanti kemanya yagara ko angara mugo jinyani wabillahi ta'ala tawfiq watuku alla ni jara wa haminu alla nasukum mantenjara kama batu sawra nan to anga jarandini yani ando sahaba ka garway gemme donc yagare be ganta lume kitana yagare be jiga be ga fetisiri yagare be ganta khanini duro goto anna ke safari mundo e kama batu sawra safari nyana wakitino ma bako jikorone ase DHS ke be anya renga kondo anga ngari o markinu yani anna jareta eti alla demande اللهم ارحمنا يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم ولا تعذبنا فإنك بنا قدير لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لساني مطهر الجناني رؤوف الرحيم أذن الخيرا فاسع لساني مطهر الجناني رؤوف الرحيم أذن الخيرا فاسع لساني مطهر الجناني رؤوف الرحيم أذن الخيرا فاسع لساني